रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। भारत के अंदर मुस्कान खान का हिजाब जो है वो इस्तिआरा बन चुका है, एक मुज़ाहमत का, एक आज़ादी का इस्तिआरा बन चुका है और मुसलमानों के राइट्स का इस्तिआरा बन चुका है। और पूरे के पूरे भारत के अंदर ये चीज़ दब नहीं रही बल्कि ये मज़ीद तक़वियत इख्तियार करती जा रही है ये चीज़। और ये जो हिजाब का तनाज़ा है, इसके ऊपर जो भारतीय मुसलमान है हिजाब रेफरेंडम के ज़रिए उर्दस्तान के लिए तहरीक शुरू करें। सिख फॉर जस्टिस वालों ने भी ये डिमांड दे दी है। और उसके साथ उलमा कौंसिल पाकिस्तान की अपील पर यौम यकजहतियत दुख्तरान हिंदुस्तान भी मनाया गया है। और मोदी सरकार भारतीय मुसलमान अक़लियतों पर मुज़ालिम की सरपरस्ती कर रही है। ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ वो इसको सेलिब्रेट किया गया। और उसके साथ ये जो हिजाब का तनाज़ा है, इसके लिए जो शबाना आज़मी है, इंडियन जो एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, उनका, और जो कंगना दूसरी साइड पे एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, उनका भी आपस में तनाज़ा हो चुका। और वो ये कहती थी, कंगना कहती थी इनको, शबाना आज़मी को, कि अगर हिजाब ही लेना है तो आप चले जाए अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इस पे उन्होंने ये कहा था अफ़गानिस्तान इज़ ए थियोक्रेसी और इंडिया जो है वो है सेकुलर स्टेट है और इसके अंदर हर किसी को अपना राइट है, जो कोई करना चाहे वो करे। मज़हब इधर आपको बाउंड नहीं कर सकता। अगर कोई हिजाब लेना चाहता है, अगर कोई दुपट्टा लेना चाहता है, अगर कोई जीन्स पहनना चाहता है, हिजाब के बगैर खुले बालों के समेत फिरना चाहता है, तो एवरीबॉडी इज़ अलाउड टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू। तो इनका भी ये तनाज़ा, यानी ये चीज़ मज़ीद एक्टिवेट करती जा रही है। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर गई है। तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये हिजाब वाले जो मैटर को टर्न डाउन कर दिया है और ये जो उधर जाके अपील हुई है इसको मुस्तरद कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है इसको ही आप आगे बढ़ाएं। और ये जो मुस्कान खान वाला मामला है, ये इस इंडिया के अंदर समझने के इतनी इसको पजीराई मिल रही है कि मुख्तलिफ जो हिंदुस्तान की तंजीमात हैं मुसलमानों की, वो मुस्कान खान के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात कर रही हैं। और इस सिलसिले के अंदर उनको एक तंजीम ने 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो ऑफ़र किया है। और इसके अलावा और भी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी और भी जो तंजीमें हैं वो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के और ऐलानात कर रही हैं। और ये जो इंडिया के अंदर अभी काम शुरू हो गया है, इसमें इंतहाई जो अफसोस की बात है वो ये है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है बीजेपी के सर्कल्स के अंदर कि जो इन भाजपाइयों को और हिंदुत्ववादी गुंडों को ये समझाए कि ये एक लड़की के हिजाब का मामला नहीं है, ये तवातर के साथ वाक़यात है। और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वाक़यात अभी नाज़रीन हो रहे हैं। ये जो यूपी का इलेक्शन भी है अभी, और ये कर्नाटका के अंदर चूँकि ये मामला हुआ है तो इसको उधर ही दब जाना चाहिए था, ये उधर नहीं दबा। इसने बहुत बड़ी फेम ली है पूरे के पूरे हिंदुस्तानी सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और इसको फिर कवरेज दिया जाके उधर इंटरनेशनल मीडिया ने भी। और ये अब पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ रुक नहीं रही। और दूसरी साइड पे जो फैशिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ये चीज़ को ख़त्म करके दम लेंगे। इधर मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करूं, ये हिजाब को ख़त्म करने की बात करते हैं। जो आपका नज़रिया होता है और जो आपका ईमान होता है, ईमान की कैटेगरी सबसे ऊपर हुआ करती है। आप बंदा अपनी दौलत की खातर कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन जब बंदे की जान का मामला है तो बंदा जो है वो दौलत को भी पीछे छोड़ देता है, अपनी जान को बचाता है। और जब आपकी इज़्ज़त की बात आ जाए तो मामला ये होता है कि आप अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं, अपनी इज़्ज़त को बचाते हैं। लेकिन जब ईमान की बात आती है, आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाए तो आप ख़त्म करवा बैठते हैं, लेकिन अपने ईमान को फिर भी बचाते हैं। तो ईमान हाईएस्ट लेवल का एक ग्रेड है, रैंक है मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर, जिसके लिए वो सारी चीज़ें कुर्बान कर सकता है। और ये जो कोई हिजाब लेता है तो वो उसके ईमान का हिस्सा होता है। वो ये समझता है कि मेरी ये कल्चर का हिस्सा है, मेरे ये मज़हब का हिस्सा है, तो मुझे लेना चाहिए। तो वो
خود سے اس کو چھوڑ دے یا اوڑھ لے، یہ اس کی مرضی ہے. کوئی گن پوائنٹ کے اوپر یا کسی اور طریقے سے وہ ٹیررائز کر کے اس سے یہ چیز نہیں کروا سکتا. اور حجاب کی یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، جو مسلم خواتین حجاب پہنتی ہیں، اسلام کے اندر تو یہ تعلیمات ہے محرم نامحرم والی کہ آپ جو ہے حجاب تو آپ نے، یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کا یہ مفہوم یہ ہے کہ آپ نے حجاب ایک گھر کے اندر بھی رہ رہی ہیں تو آپ نے حجاب تو اپنے دیور جیٹھ سے بھی کرنا ہے، حجاب تو اپنے سسر سے بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے حجاب تو ہر غیر محرم سے بھی کرنا ہے. اور ایون یہ تو اتنی سخت تعلیمات ہیں کہ آپ نے جب کسی نے باہر سے ڈور کو ناک کرنا ہے تو پھر آپ نے سافٹ زبان کے اندر رپلائی نہیں کرنا، آپ کی آواز کے اندر درشتی ہو، اور اس سے اگلے کو یہ آ جائے کہ اس کے دل میں جو کوئی مرض ہے وہ بھی اپنی موت مر جائے. تو وہ تو اتنی سخت چیز ہے کہ آپ اپنے جو نیئر اینڈ ڈیئر ریلیشنز ہیں ان کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں جا سکتے. تو جائے کہ ان گنڈوں لونڈوں مشٹنڈوں کے سامنے آپ نکلیں اور وہ آپ کو مجبور کریں کہ جی آپ بے حجاب آ جائیں. یہ بے حجابانہ آنا یہ بالکل ہی، جو یہ خواتین حجاب کو اوڑھتی ہیں ان کے لیے سمجھ لیں کہ انتہائی جو ہے وہ مشکل چیز ہے، ناممکن بات ہے، وہ یعنی یہ کر ہی نہیں سکتی. اور یہ لوگ ان کو امپوز کریں کہ جناب آپ یہ چیز کریں، تو کوئی آپ کو یہ امپوز کرے کہ جو آپ کی اپنی جو مذہبی کچھ وہ چیزیں ہیں آپ ان کو سرنڈر کریں. ول یو سرنڈر؟ چلیں آپ یہ اتنا ہی سرنڈر کر دیں. یہ جو آپ نے ٹیررزم جو اپنائی ہوئی ہے پورے کے پورے آپ نے ہندوستان کو یرغمال کیا ہوا ہے، آپ اس کو ہی چھوڑ دیں، نیچا کر دیں. تو کیا آپ کریں گے؟ جس سے نہ آپ کے اپنے ملک میں امن ہے اور نہ ہی نیبرنگ سٹیٹس کے اندر جو ہے امن کی وہ آگے امید نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ آپ گند پھیلا رہے ہیں. یہ دہشت و وحشت جو آپ کریٹ کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اس سے ابھی ہندوستان یہ گالی گلوچ تو تکار اور ان چیزوں کی طرف بڑھ چکا ہے. یعنی یہ چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں. ابھی صرف ایسے ایک چنگاری لگنی ہے. جب چنگاری لگنی ہے تو اگلی جو فیز ہے وہ کمیونل رائٹس کی ہے، اور ان کمیونل رائٹس میں پھر حاکم بدہن پھر خون بہے گا. اور یہ پہلے بھی ہندوستان میں ہو چکا ہے. آزادی ہند سے پہلے کتنی دفعہ ہندو مسلم فسادات ہو چکے ہیں ہندوستان کے اندر. اور یہ جو ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ اتنا زبردست انڈین کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تاکہ یہ ان کا جو مرکز و محور ہے وہ انڈیا ہو، کوئی مذہب نہ ہو، تو اس کے اوپر ہندوستان چل رہا تھا، آل اوکے تھا. ابھی یہ ان گنڈوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو ابھی آگے جو آخری منظر نظر آ رہی ہے وہ خون آ رہی ہے. تو وہ جو خون والی بات ہے اس کی چنگاری، وہ یہ مسکان خان کا وہ حجاب ہو، یا کہ مسجد کی کوئی اذان ہو، یا کہ کسی اور بڑے مسلم سیلیبریٹی کی کوئی بات ہو، یا کہ کوئی اور اس طرح کا بڑا ایونٹ ہو، ایک ہلکا سا ایونٹ ہونا ہے پورے ہندوستان کے اندر یہ معاملات گڑبڑ ہو جانے ہیں. تو اس سے پیشتر ہندوستان کے جو اہل دانش ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو جنگی بنیادوں پہ روکیں، نہیں تو ابھی جو ہے تھنگز آر اوور، پانی جو سر سے اوپر سے گزر رہا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے